tadi kesepakatan kita bahwa tiap tanggal 7 bulan berjalan insya Allah akan dilaksanakan pengajian seperti ini. Yang kesempatan ini pertanggal 7 Agustus 2021 alhamdulillah kami berikan amanah kepada Bapak Ustaz sudah mendahului untuk mengisi pengajian kita pada kesempatan ini. Kepada Bapak disilakan dengan orang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu malikul alam wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul alam. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa surrina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi salatu wassalam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, syukur ki mapuji tandigangka risisi arajangan nafung Allah subhanahu wa ta'ala nasabali dilalan yang ruangin dan iwiringi kesempatan nasabak asia maasi sumpungan na mamagi-magi na mancajiwi patampak barakat na pamasi sehingga natafadaan kekihadir ilalan na yang ruangi degaga akatah sangalin na irulungang isuruga pamasi na fung Allah subhanahu wa ta'ala. Apa termasuk yaitu asia maasi sumpungan apa puli awatangan ipasiyama ima cawi ipasi sumpung ima belik maka mesti maluk bangi pandiin na sebasi dipakasiwiya keminak batuan nama raja risisina kung Allah ta'ala gangkan na maka di ada na toriolo tak pukang kay mali si parapi rabba si patokom malilu si pakai ngak may ngak pinapaja bersatu kita teguh bercerai kita runtuh pada Tuhan sepuang yang dilelena akorangi wa tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu pada akatan ni masa kiri tulu tapatun na puangi aga yero tulu tapatu tamalara akorari atau hadis ri abiyo gangkan na aja na sabasi di persoalan na tofada melo si uja na ternyata yoro persoalan mampus sebenarnya kita selesaikan aja na sabasi di persoalan na tofada melo si benci-benci di pada tak rupa tak magai na sabak pole kiri nene tak ada pole kiri wesi tetik na matunah gangkan na riwa itu pengen na mariawan na makabong maka ajak kina angka melo masih di tebembe yang demu atau bembe efole kori macange ya kumasarangi rika lompona salawat nania papa salamat masa ifongono lori nabi ke Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi iya simata jello kangi assalamualaikum Nabi ia pole ia kiri tu agama asal dengan ngihgangkan na tafada angka ki macin dolewi nabi tanna sebab sunnah
sehingga natofadang kemanamua makalit jari salang kabitaray riyatu puri awala gading itu daki yasik na pipang ulaw na iya sorogay lolongi pamasina upapahanap punday tau masalawa makotoro tau mapasalama masa lori sisi alabiran na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam termasuk iya tu Nabi taye papasalama wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin pamaselori sini na alangi baik pamaselori olok kolok pamaselori ajuk kajuwe lebih pamasin daripada pada narupa tamu angka na angka sewa waktu angka to kasiasi tasidapi ande na tasidapi inungan lo marilori lo ko yolo na bola na nabita na yatoro watu dito kasigaga mungkin nabita sidapi ande na inungan nah maka untuk tidak mengajewakan ia kor fakir miskin yang kena na podangi beni na surat tamila la kamarana malingi jubah tanri pakai jubah baruna nabita pemberian poli ko sahabat nakadaimi kasi ulit to anangang na sabak na moji ya keluarga ku tasidapi itu andai tasidapi inongang makanya itu nabita denang kana lucaki fakitan daripada padan narupa tau denang kana loi atin daripada padan narupa tanamo de gaga makan na usahakan ina engka makan na wadi si pakariyo si pakaruna ironangi indi fakir itu motoma lebih yang ki hadir nalana irojubana nabita agan nagorang nabawa ko tanga na pasai na panagoras sigora gorana na baru iro jubana na bita kadang kana sa jubana Muhammad ni gamelo maliwi o balu ina sa 100 dinar na yeseng si di dinar si di ulawa maki angkat 2 juta iya ko 100 dinar berarti kurang lebih pada 7 juta tomo-tomo lebih yang kiandir tangko angka mana tosogi mai gawaramparan na mega derak koromana nang kalinga iro ade maka dan katujubana Nabi Muhammad mailo ibado tapi sayang 1000 saya de nakila iro tosogi butay gangkan na napodangi atanna maka dalo sako celengin katuwang kalinga karibang kajubana Nabi Muhammad mailo ibado iya ko angka ala koko di peti-peti di ulawat 200 dinar aja mutawa langsung wala maliwi bakat tambahi 100 mitu dinar melo na balu aliwi 200 dinar gangkan na iro nangi atan nalatu yulo na pasae nakadang katunga gajubana Nabi Muhammad melo ibado nakadang kawakatan ni baru nalenga denang kana pakai Nabi Muhammad pemberian dari sahabat ia komelo komalyali ni nakadaya mali 200 dinar arwara tu najutan nalangi iro nangi jubana Nabi ta latu ko yulo na tosogi tapi sayang 1000 saya de nakilamatan na gangkan na nali iro jubana Nabi ta napan nataro ko yulo na matan na bacangi salawat barakat na iro jubana Nabi ta makite tubute tomo-tomo lebih yang ki hadir nape jubana Nabi ta sallallahu alaihi wasallam tania pa watakaleda nape jubana ondorione iro tosogi tapi saya de nakita na makila matan na sebab barakat na iro salawae nakada na podangi atan na merdeka no ade no puli ko boleh ala ko di ega siagan na memala ko dalam peti ulawangi ale wadi gangkan na nasabak nape jubana Nabi tak terlumitu nito na panyamanyama tomo-tomo lebih yang ki hadir sogi tau kasiyah-siyah na sebab maki di arwara tu na juta maki te matan na to butih na sebab barakat na salawat pole ko jubana Nabi ta merdeke ateh nape jubana Nabi ta apalagi metona ya ko Nabi ta mancaji wi pamasi lori tengana umat na tomo-tomo lebih yang ki hadir termasuk itu sebenarnya sunnah tomonro cinampo marengkali nga agama tajet-tajeng iwatu isay maka de guru tafanrite masarro malabito masumpaja sunnah sisa kurakan na ripalawangan na magharibi na isay bahkan ada ulama besar melo cobi masumpaja sunnah sisa kurakan na palawangan na magharibi na isay itu tidak bisa. Makanya orang yang hanya duduk saja mendengarkan apa agak cedek na batu-batu apalan lah
Ina tu nasabari de na pitangi apalangi fungan la taala iya kopita iro apalangi de na lino buke linoe na saba apalato moto malapi yang ki hadir magai pangkau kecede na batua apalana tuda mi maringkali ngagama pangaja pole kokorangi hadis makare na bintak masarro malabi na iya masumpaja sunna si seurakanna di palawangan na magharibi na isa na depa gatole muli jami sumpaja sunna si seurakan na di palawangan na magharibi na isa to moto malabi yang ki hadir bahkan pandita batua Milo coba yero ternyata itu tidak sanggup toma lebih yang hadir. Toma ringkalingah pitangin na sebab dua telu pangajar hilalan na agame na ya pitangi tan raapi jepungan nge atel rifungan la taala makanya na tu apalak batua ilolonga toma lebih sila surko yang hadir. Baka makanya nabi taniga niga tahu tuda cinampe merengkali ngapangaja maka di hari kemudian nantinya dimudahkan jalannya menuju ke surganya Allah. Iwaringi agampangan yana nakalijakan ya jinari titian siratal mustaqim na sebab pak disengan na watuna turidino pada lebak bila takajo itu motoma lebih yang ki hadir. Makanya mega tu angka kesempatan na tapi degaga watuna angka tau melong maring kalinga tapi deka sigaga kesempatan nah angka watuna termasuk tau malasah mako pakuragan na melong maring kalinga tapi nasabak lasan nah angka kesempatan tapi degaga watuna angka tau iwaringi watu tapi degaga kesempatan nah yaitu marajing. Makanya amantu billahi wa bima qala Allah taala wa amantu bir rasul wa bima qala Allah rasul nasabak termasuk tau matepok memang itu. Jadi tomat tepo memang itu nuli fungan la taala tomat lebih sila surku yang ki hadir magai na sebab ia je to ko pakasiya ye tanya tu maka da bunga kenah tania tanya tu maka da capak nah dena pada ye ko ramalangi ia pana maru atau ye ko pamulangi ramalang okoi tangana ramalang maka mak di kemana ni tawe tanya tu ko capak na sebab melo malepa leperpita rahmage ia tu ye pakasuyangi okomi atinulukan nah na ya tono tu tamaka rajinah apa ia pakasuyangi ya tanya tu maka da nasabak tatot tak tanya tu nakada rukuk dak sujud tak tu dak aga pale angke ko atinulukan nah okoi tu mantu menjadi pengorbanan makanya tu sak barak mi pa ye ko pakasiwiyan maka de guru ta al imamu iman tagasali telu je tu melo isak barati tania ba maka de yo kenakan lagi musibah to sak barak tidak ye kenakan lagi musibah bukan hanya sekadar isapuro arwah nai pasak barak ati napaki mawareka dan makadah na uji kafungan la taala tidak termasuk sak barak na sabari perintah. Ya koto sabara na sebab perintah makanya sabara memang panapak kasihan napaki wat di marapi lori fungan da taala dua mituh napak kurangi agama ya koto melo marapi bah kasibagi fungan da taala bukan ke na sabak sabara yang kedua pak kasihan ya ko angkama sabara sabara na sebab perintah ati nulukan yang kedua na ijami na sebab pakasiyan innallaha ma'as sabirin majepu ka sibawa ka iya itu atakku na safungan la taala makanya aga minawala kang ipuangi sangadina decingi sangadina suruga tomo-tomo lebih sila suruku yang ki hadir maka mamagi-magi rilalanda yung magharibi ripalawagan na magharibi na iseh na tada apa polingan na sebab patampak barakat na pamasi riyolo na fungal na tala na yan yung manyamangi sini na amalak decingi yung kotutama sirugah na sebab asiyama at depunga tomo-tomo lebih yang ki hadir sini na tomo-tomo lebih jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala risisi na akato ngalino na rupa tawe aga di melo isapa sangalina baraka mega to ye melo isapa baraka tapi ne kia de na pahangi makna na aga ya sebaraka to melo mak baraka jama-jaman na ambo anak ta to melo mak baraka keluarga ta to melo mak baraka wije-wije tega ya sengi wije-wije mak baraka mapato ridu itu fajajian na matururi agama na puangi tapi nekia dene pahangi maka daanga je makna na baraka maka de guru tak yesenge baraka nafilah tambahan nikmat datanya dari Allah
Iko ang kagagat tapunay na tiya capu, tapi itu justru selalu bertambah, makanya itu hakikat na baraka. Yana ang kagagat boleh ya nadenang kana capu ya rogaga justru selalu bertambah, makanya itu hakikat na yasengi baraka to matama lebih yang kihandi. Makanya apa yasengi itu baraka termasuk pengulut tak Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Angka sewawatu milu imari na digagawa dinandri, dan itu masa krisis iro kasiwatu gangkan na untuk pakdu payiro nasaba iwarengi awatang rawatu masumpaja sunnah. Makanya itu ye panditaryolo tak ye ko angka persoalan na jadi na podangi pada na rupa tu langsung metona jama sumpaja sunnah mutlak na pemilu rifungan Allah Ta'ala. Apa ia kongka persoalan na ipalahir ngi korifada tarupato palingan na saparam itu solusi. Ia koko kifungan la Ta'ala na moma galada na persoalan ngi ia koko muki puangi milau maka yakin na pitangi patunjuk fungan la Ta'ala na sebab sumpaja sunnah mutlak tak tomo-tomo lebih yang kihadir. Matangangi masumpaja sunnah ko masigi lari si peti-peti na baini na italai pangulut tak siti peti matus saharah. Nakadadeng lo saki miter rimon ribolah manang kaji pubarre marus sendiri tang angka pamarungi angka gandu tak bolo-bolo pole kolangi matingu atapaku pubarre sehingga berproses ero gandungi sehingga dapat untuk dimakan. Bene di tau Indonesia maka daki resa tak bolo pole kolangi. Ya ko akalang melo ipake tak dina tamak kalangi manang ka karesa tak bolo pole kolangi tak tepak ko pubarek berproses mancaji warra ya rogage na wading yanre gangkanna lari pangulut ta'ali si baba ini ni tayro na sebab pakita lahir ternyata betul apa yang disampaikan istrinya na padyangi ro pubarek na palo mongolo ko nabita surona la Ta'ala ang kajet nasa kejadian uruntuk ko boleh lokak masumpaja sunnah manang kang gandu tak bulu puluh ko lagi gangkan na iro gandung tepak ko babarek sehingga dapat untuk dimakan upat diangin apa kalau mangolok ko ini justru micawe na bitta na podangi manitun na makada ali bene ede mupat diang itu pubarek maka berproses terus sampai hari kiamat. Berproses iro gage sampai hari kiamat mananungang iro gandungi tak bolo-bolo na tosok kiamat bene ede mu padiang itu pubarek mo mage yana tu yesenge la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard ketika Allah menurunkan berkahnya pole ko yesena langi emu pak pole ko tanai tu moto malapi sila surako yang ke anjir. Makanya yo ko sapa ki asogi repak bu aja tasapa ko waram perangi. Yana angka to sapa asogira nakomi waram parangi sapa kasih dimi epolia sogi watakali misalnya yaitu makanya mega to ye mega waram parana na deji nang kananya mangi waram parana na mati magi na sobat degaga barakat tatampuri lelena asogiran na aga pale tasapai asogirangi ko barakat maka dewi adanna panritata taroni mbok cek de ko mak barakat mo na sebab ukuran kekayaan seseorang dene nilai maka dato mega waramparan nah tidak dek nak dato maki pangkat tau angka jabatan nah dek nak dato maluak galun na mahito maluan na masaka darat na de namo mega warampara ya kode nak barakat kat dito na yang nyamanyamangi na tomate enak tu nak kada guru tak sapan namo cik de yo komak barakat moy. Nah sebab yesanya barakat kan anu denang kana capu dan itu justru selalu bertambah makanya tu yesanya barakat tu matama lebih yang ki hadir. Makanya ini menjadi wasiat napa gurangi gurutak yana angka makundai na melu matinulu apole nga dalik na lakenna na denang kana pura lisan napa barasanah angka tu situngan napa dongak barakat napa gurangi gurutak tak amalkan ye ko tak amalkan ina sebab atinulu kemana nunga dito nang kana capu di sana pak barasang bahkan justru itu selalu bertambah ye ko angkat kekurangan selalu diberikan kelebihan oleh Allah aga yero ye ko nalingi di balanca lakita nalingi apulinga dalik na lakita talayero tapak jemak kuyuluna atiyah dan ini sering saya sampaikan tabacai alhamdulillahi rabbil alamin ala fi kulli khair ma rasaqatana yaitu ya nampak gurangi guruta
Apakah termasuk ketika makun raya? Nah sebab ia sengi apulinga baraka asogira termasuk makun raya. Jadi angkamu makun raya na baca na sebab pak dongak baraka mesti mati nulu apulinga dalik na lakin na. Yana tu napa guruangi guru tak maka daya mo tu mu baca ia koi tu mu baca na sebab ati nulu kana mandanunga yakin angka tu dalik tan risa na sana na weringi fungal la tanah di sisi na apa isola pak lino. Aga ya roh alhamdulillahi rabbil alamin ala fi kulli khair marasaka tanah. Yang kedua termasuk napa gurangi gurota yana angka sit di rupa tau ya rega borone na makunrai na melo iware dali tan risa nasa na risisi na apa isola pak lino tambiya waramparan na ipa genna dan lekna takkamalakang isalawat na pangulut tak malaikat Jibril. Yana angka na kamalakang isalawat na pangulut tak malaikat Jibril minimal ikasisa burilal na suwaniya yakin iwarengi dan letan risa na sana risisi na apa isulapa lino itambiya waramparan na ipa genna idalik na agayaro termasuk salawat yang sangat pendek diajarkan agama kita sallallahu ala Muhammad. Ia roye terjadikan amalan wirid yaitu ia napura ki masumpaja tabaci 200 selama 5 kali sehari samala genda sisabu yaitu salawat kami nama puncok bahkan yaitu maka dai guru tak ia kona paki maka mala atan nafungan la taala insyaallah iwarengi dalitan risak nasakna musti tambayangi waramparanna yang kedua na ipagena idandekna. Cuma adana guru tak Syekh Muhammad, adana guru tak Hadratu Syekh Haji Hashim Ash'ari termasuk sebenarnya yang mengurangi keberkahan ia ko angka makun rai borone napoji matok bakanugo kilala bolana itu tidak boleh. Jadi ya komaresoki matok bakanugo kilala boleh secara hakikat itu sebenarnya mengurangi keberkahan. Melo angka barakai tapi tatip pun sebab pangkau kena idi rupa tawe. Makanya makare guru tahad darato Syekh Haji Hashim Ash'ari ia koto matok bakanuku isaliwa bolaki. Jangan pernah di dalam rumah ia nakoki ilala boleh matok bakanuku mabele tu barakai. Makanya ia koto matok bakanuku kan angka sunnah nah bukan hanya sekadar itu bakanuku tidak. Apa ia tu ya sunnah ia komelo ijamamana sunnah mapamule tammatindro letu bukana matekan kamana sunnah nah ia komelo ki jamamana ngi sunnah bahkan kido-kido takkan angka mana sunnah nah tama ki ilala masigi angka sunnah nah patimpak babanna barakai ipak diole aji atau na ibaca Allahumma afatahli abawaban birahmatik sunnah ia tu masuki pole ko masigi angka sunnah nah tama ki ilala wesiwi angka sunnah nah tomelo matinro angka sunnah nah tomelo mak bajaju angka sunnah nah tomelo macam minna sebacam misuku angka to sunnah nah makanya napak gurangi nabita na angka makun ring na melo tambayang waramparanna na ipak genna dan lekna minimal ia kotong matok bakanuku pertama isaliwa bolaki. Yang kedua, ia koto matok pak kanuku dia na sembarang kega 5 yunri kanuku matok pak tidak. Ia ko sunnah pertama itu mulai dari jari tangan kanan. Mapamula induk 5 ki mapamula telunjuk pak jelok. Jadi koto matok pak kanuku 5 atau tai pamula itu pak. Yang pertama koki jolo telunjuk pak jelok Yang kedua napa lari loko datu 5 lari loko jari manis. Yang keempat kalingking purana ya anak kalimate napalete kilo di jari abiota mulai dari jari kalingking jari manis jari tengah telunjuk ibu jari terakhir oko indok 5 bagian atau tak itu sunnah. Jadi dia itu na sembarang batongan nakin rokin roi pamule tidak maka dia guru tak ia namelo ki polengang patampak baraka apa polengang itambai ya warang parang pertama ia koto matok bakanuku mulai dari telunjuk bagian kanan jari tengah jari manis kalingking napa kalingking jari manis jari tengah telunjuk ibu jari terakhir indo 5 tak bagian atawe napa ni tomato bakanuku telu asun napa gurangi nabi tak jadi to ko sunnah niga to matok bakanuku sosini maka mesti tambah yang ipak disengenah na sebab pak disengen agama. Yang kedua ia komatok ba aso kami si tambah yang iwaran parana na ipak gendak dan lekna termasuk napa gurangi guru tak
aso kami si muputu iya komelo komato bakanu ko magi okon itu patampat na barakat na tambay ya warang parangi. Yang ketiga aso jumato mato bakanu ko yalengi si disipa ia mampu menyayangi antara sesama tomato malebi yang kihadir. Jadi ya tu Yesusna ya kotomelo matok bakanuku. Makanya guru Tahad Ratu Syekh mengatakan ajak aku ilala boleh matok bakanuku, karena itu bisa mengurangi keberkahan terutama di dalam rumah tangga. Makanya isaliwangi napa tapak diulung mulai dari jari tangan, napa jari kiri, terakhir ibu jari bagian kanan, napa tomat-tobat tapodi sokami si okono tuwa-tuwe itambah yang iwarang parangi na ipagen na dale itu motoma lebih yang ki hadir. Sini na motoma lebih jemaah yang dimuliakan Allah. Termasuk sebenarnya ia kotomelo lemaki atin na keluarga ambo anak matinulu na karesongi na patimpakangi na sebab barakah. Yang kedua anak-anak mapato riduwe to fajajian na maturo ri agameng katoko makonrei agayero iya koto matanga mak bisa warra. Dan ini juga sering saya sampaikan. Makanya ya koto mak bisa warra itu na sembara te mak bisa warra. Ya na angka makunde mak bisa warra na mak garang kami palik bate na mak bisa warra. Maka de guru tadi nak bisa warra iya tuh mak jaru-jaru warra miasanna. Makanya ya nama nasu nanrina nadi panak bani mesti mawari. Jadi angka makundri purana mana sudah panak beni nanrina nama wari berarti na jarum berarti nama bisorra. Jadi angka makundri berarti nama bisorra nama loja mi berarti nama bisorra baja na sangalia makoja-koja tu ambo anak lah. Jadi angka makundri berarti nama bisorra nama susah mi berarti nama bisorra baja na sangalia masusah tu akalana wija-wijan lah. Jadi angka milo nongoleh mesti masusah atin lah dinang kana manyamang. Makanya itu koto mak bisa warra termasuk gunakan tangan kanan. Maka dia guna tak ajak mau pakai 5 abiumu gari warra ajak gunakan tangan kanan. Nah sebab dimulai karena tangan kanan. Yang kedua tagari warra tagarulau atau ibati tak mak garu warra. Tali warra eta kamoy ajak tagarangkangi poleya si poleya wah ya po itu di mak jemu-jemu warra mi biasanah. Nah sebab 25 tak ipake mak garu warra. Mak jemu-jemu warna mi ya tu dia nak bisa warna. Ya na tu sitongan na napak kurangi agama mulai dari hal yang kecil sampai hal yang besar. Ya komelo ki nolongan ya sebab tampak barakah risisina agama toma-toma lebih yang ki hadir. Makanya yali rawara ikamoy denai gerangkat ditonai jemui. Ikamoy bate tak mak bisa warna na lurus siga kurilala tampuk na limit maka kona watui ilodwangi. Nah sebab angka waktu cinampak ia kota milodong mawoso pipak dongan dan ia woso napak dongan na malaikat. Ya na tu napak gurangi guru ta makada ia ko angka tau nala bisi warek na bisi na kamoy na siga kurilala tampuk na limana na baca surah An-Najm ayat 58 ada itu di dalam Al-Quran. Surah An-Najm ayat 58 laisa laha min dunillahi kashifah na tutu na sebab salawat suku na min lodong okoro watu cinampa maka insyaallah na manasu nandena niga mande mesti malemma atinna iya manang. Sini na tomo-tomo lebih jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala termasuk ia komelo ki lemah ki atinna weja-weja angka tu 2 telu napak gurangi agama. Ya na matangangi matin ro anak tayi ta coba takai di mana ia ko takai di mana ta lepasangi di mata na tetongi di mana maka anak sebenarnya pada saat itu dia masuk gelombang otak teta. Ia kotame gelombang otak teta na lafungan anak maka pada saat itu ada pikiro di docili atanah tabiciki surah-surah ayat-ayat yang mampu dihafal maka insyaallah pada besok harinya mesti dia hafal apa yang kita sampaikan pada malam harinya. Makanya mega tu ya tomatua pak guru anak-anak kumana mila latin rona. Angka anak pak guru makapla bahkan 5 tahun umurnya itu sudah mampu menghafal satu Al-Quran. 30 geso 110 apa surah itanai ternyata ia penapak guru anak-anak ya kumat tangangi matin roh. Ketika anak masuk gelombang otak teta, apa ia tu ya gelombang otak nanti apa? Gelombang otak beta, alfa, theta dan delta. Ketika masuk gelombang otak theta, maka kapasitas otak tak pada saat itu asira pulona asira persen. Ia ko sadar ki ka 10,2%.
Ia koto sadar 12%, tapi ia koto matin roh masuk ke gelombang otak tita asera pulau na asera kapasitas otak na anak tayarwatu. Makanya ia ko ibici kami ayat-ayat, ibici kami surah-surah dan doa buat dijanji pada besoknya dia hafal apa yang kita sampaikan pada malam harinya. Yang kedua termasuk dapat kurangi guru tapa hakikae yana angka anana bati tap pengajari nati ya pin resipana batu watu giha ya rek gade panabalega tapi nungangi wai bosi yana matangangi bosi apa terima ngi ko cangkiri itu tania cangkiri besi tania tu cangkiri plastik cangkiri kaca tapaki mapat terima ia kobosi tabaci ayat kursi letu penuh yerawai napatala tapi nungangi anak tatalu tago tasapuru serak na tapat juru mata tapi tiki matan na lelewali tabacangi salawa iyaki musti naruba manang iya mana sipakna namoni balega betongan na iya komaluponi silat daki pangajari yero tapak koiro cuma demi tu nama baraka iya kopaje bosi nade na penuh ko cangkiri itu tidak boleh penuh pi termasuk napak gurangi gorota anak ki uai ko tarrakan na juma'i 10 masigi nundi temak birejama penuh birejama na ala ki uai okoro masigi 10 masjid letu penuh yero botol aku uai napat tabacangi ayat kursi ya kotame tarrakan na juma'i makanya tu tapinungang baraka insyaallah mesti napin ramana sifat na toma-toma lebih yang ki hadir sini na toma-toma lebih jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sehingga rilalana yang agamai ia mitumido isapaka sangadina sunnah tomo-tomo lebih yang kihadir makanya ya ko sunnah melu ijamakan kamana tu sunnah nah termasuk itu tanrah bahwa tu macindola ko nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mangai na sebab ia tu nabi ta pamasi lori tengana umat na tomo-tomo lebih yang kihadir maka memagi-magi na sebab sunnah ipajoke sunnah na sebab ia tu ya sange sunnah bukan hanya sekadar apa yang disampaikan oleh nabi tidak apa yang diucapkan oleh nabi tidak ia tu sunnah apa ia tu pahatai di ya sange sunnah ijame lolongangi apalak dene jama tidak menjadi persoalan padahal ia tu sunnah kan 3 aspek pertama sininna adanna nabi ta itu termasuk sunnah ya sange sunnah qauliyah jadi sininna ada adanna nabi ta itu termasuk sunnah itu disebut sebagai sunnah qauliyah yang kedua sininna pangkaukanna nabi ta itu termasuk sunnah disebut sebagai sunnah fi'liyah sininna agagadenan kana jame nabi ta tapi diakui oleh nabi najame sahabat itu juga termasuk bagian daripada sunnah itulah sunnah takririyah makanya angkat tu agagah najama nabi ta tapi de najame ummah angkat tu agagah najama ummah tapi de najame nabi ta sallallahu alaihi wasallam termasuk sunnah takririyah tomo-tomo lebih yang hadir pada mato sumpahnya sunnah jeneka itu bukan dena kana jame nabi ta jika mimpi jame pangulu tak bilal itu sumpahnya sunnah jenek bilal pangulu tami bilal jame dena kana jame nabi ta tapi mangolok ko nabi ta maka dena suku jeneku ya ko dewa sumpahnya sunnah maka nabi ta pateru ya tu bilal termasuk nasabah sunnah najama pangulu ta bilal sehingga dia dapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala maka membagi-magi resesena akato ngalinoi na tofada angka ki jame nasabah sunnah sehingga ia pitangi tan rapa puji lori nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kedua memagi-magi nasabah iwarengi atau orang na angka ki pananungang nasabah papa kasiwiyang apa ia tu ye sesengi pakasiwiyang kang atinulukan naman nanunga tomo-tomo lebih yang ki hadir memagi-magi ia ro atau perangi na simata mak dararari ilalanna atiye na ijame pakasiwiyang sehingga de nagaga nawala kang ipuangi sengadin na suruga tomo-tomo lebih yang ki hadir yang ketiga terakhir na pagurangi agamai tasapa ibarakae aja tasapa ko orang parangi iya ko sapaki asogirang aja tasapa ko orang parangi tapi tasapa ko barakae iya ko tapune barakae musti macio orang parangi tomo-tomo lebih yang ki hadir makanya aja lalu tagesyangi anu hara warang parata aja lalu tagesyangi anu hara warang parata yana angkat tu anu hara monrok ke warang parangi maka macio mana hara yaitu warang parangi saya teringat ada nuguru ta ambo dalle batui tumbuk pangaruna harangi lori halalai
Batuwe pangaruna anu harangi lori halala namoni si bilik na tame ko keluarga tame ko warang parangi maka sinin na warang para halala mancaji hara toma lebih yang ki hadit pada lekpa ia komaleki uwai putih nama pacing ipitika ngi racu si teti na igaru maka kita tidak bisa membedakan kega racu kega wai toma lebih yang ki hadit makotoni roh yana angka anu hara monroko oko warang parangi maka sinin na anu halalae na pangaruhi na sabah anu hara toma lebih yang ki hadis makanya isapa ibarakae na mapacing apolengange sehingga ipolangi asalama kalino makotoro asalama karilino siwalina fungan la ta'ala akhirul kalam Allahumma musta'an wa alaihi tiklam Allahumma afi ila aqwami tariq nasru minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.